नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची राहुल न्यूज बॉय चैनल को। दर्शक बंधु आज आम देखा हनुमानकर यही 6टी राशि उपरे विशेष कृपा। दर्शक रही पैसार अभाव। दर्शक बंधु ये वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखु। जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु नहीं। दर्शक बंधु आसतु दर्शक बंधु वीडियोटी स्टार्ट करवा। कांदिबार दिन है शेष। दर्शक बंधु आज राति ठारू यही 6टी राशि उपरे प्रभु बजरंगबलींकर हेब कृपा वर्षा। जीवनर समस्त समस्या को मिलिबो मुक्ति। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह नक्षत्र स्थिति बदलिबा सह मनुष्य जीवन बदली जाए। दर्शक बंधु मनुष्य केबे खुशी रहे तो केबे दुखरे रहे। दर्शक बंधु मनुष्यर ग्रह अनुसार फल मिली थाए। दर्शक बंधु परिवर्तन प्रकृतिर नियम या रखा जाई पारिबो नाही। दर्शक बंधु किछि लोकंक कुमंडली रे ग्रह शुभ संकेत दे थाए। दर्शक बंधु यही राशिर लोकंक उपरे हनुमान कृपा रहिले कष्ट दूर होता है। दर्शक बंधु आसतु जानिबा एमानक भितरु भाग्यशाली किए। आसतु जानिबा केउ राशि मानक उपरे हनुमान कृपा रहिबो। दर्शक बंधु एक मिथुन राशि। मिथुन राशि लोक मानक उपरे कौनसी निष्पत्ति नहीं पारिबे। चाकरी भी पाई पारिबे। दर्शक बंधु बेपार भल हेबो। बेपार भल हेबा सह भाई भौणी सह मनांतर दूर हेबो। कौनसी कामर सफलता मिलिबो और व्यक्तित्वर विकास हेबो। दर्शक बंधु जीवन साथी सह भल रहिबो और आर्थिक स्थिति भल रहिबो। दर्शक बंधु यही राशिर लोक मानकर समय भल रहिबो। कन्या राशि। दर्शक बंधु कन्या राशिर लोक मानकर समय बहुत भल थिबो। दर्शक बंधु परिवार रे कौनसी पूजा हेबा सह सुख शांति रहिबो। विपरीत परिस्थिति रे सामना करने को पड़ पारे। दर्शक बंधु भल मनीष हेबार प्रशंसा पाइबे। कौन सी पुराणा क्षतिर लाभ मिलिबो। दर्शक बंधु जेतेबेले तुमर पुराणा क्षति हो जाए ना। दर्शक बंधु लाभ रु वंचित होइचंती सेटा क्षतिर लाभ मिलिबो। दर्शक बंधु तुला राशि। तुला राशिर लोक मानक हनुमान कृपार यही राशिर लोक मानकर जीवन समस्या सरीब और बाकी थिबा इच्छा पूरण हेबो। दर्शक बंधु खुशी पाइबा सह बेपार लाभ मिलिबो। विद्यार्थी माने भल पाठ पढ़िबे। दर्शक बंधु विचार राशि। यही राशि मानकर यही राशिर लोक मानकर कष्टर फल मिलिबो। दर्शक बंधु बेपार रे सफलता सह कष्ट दूर हेबो। प्रेम करथिबा लोक मानकर विवाह योग रही। दर्शक बंधु संतान मानकर भल हेबो। धनु राशि। यही धनु राशिर लोक मानकर जीवन रे कष्ट दूर हेबो। दर्शक बंधु भविष्य रे सफलता पाइबे और आत्मविश्वास बढ़िबो। दर्शक बंधु धनु राशि रे धार्मिक कार्य रे आग्रही हेबे। परिवार सह एकाठी रहिबे। दर्शक बंधु बेपार रे बहुत उन्नति हेबो। धनु राशिर भाई भौणी माँ बापा बहुत खुशी खबर। दर्शक बंधु कुंभ राशि। कुंभ राशिर लोक माने जानवाहन किनिबा सह तांकर किछि स्वप्न पूरा हेबो। दर्शक बंधु सांसारिक सुख मिलिबा सह कौनसी जिनिस किनिबे काम रे सफलता मिलिबो। काम रे सफलता मिलिबो तो समस्त सामाजिक क्षेत्र में ना करिवे। आसतु जानिबा दर्शक बंधु अन्य राशि मानकर केमती समय रहिबो। मेष राशि। मेष राशि लोक मानक समय भल नुहे कि खराब नुहे। दर्शक बंधु
କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ଅଧିକାର ପଦର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ସତର୍କ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୃଷ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଜ ଯୋଜନାର ଫଳ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଖାଇବାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିପାରନ୍ତି। ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହ ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମିଳିବ। ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମାନ ବଢ଼ିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ପଇସା ଦେବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ସହ କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସହ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବ। ଚାକିରିରେ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମକର ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଖବର। ଦର୍ଶକ ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଦର୍ଶକ ସନ୍ତାନର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।